Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ejot dan langsung aja kita mulai ke gameplay. Dan di sebelumnya kita berhasil bertemu dengan penyihir hutan yang ada di dalam rumah ini, dan dia itu masih belum tahu dia baik atau jahat, tapi si penyihir ini udah tahu masa lalu atau belum tentu masa lalunya dia tahu sih sebenarnya, cuman penyihir ini tahu bahwa si Kratos ini bukan dari dunia ini, melainkan dewa dari dunia yang lain. Dan itulah yang kita udah tahu sampai sini, dan langsung aja kita lanjut. Nah, lihat I see a boat. perahu. Aduh, apa lagi ini? Salah. Gila, jago. Aduh, enggak. Baru gua bilang jago anjir. Apa ya? Baru gua bilang jago. Udah langsung kena Mom aja. used to tell me about them. I didn't think they were actually real. Nightmares. Nightmare. Yeah. They give people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember which. I wish I could ask her. Sepertinya ibunya si Atreus ini seorang penjelajah mungkin ya, sebab hampir semua jalan tuh dia tahu gitu loh, ada siapa-siapanya. Aduh, jatuh. Nah, tiket lagi. Nah. Dan di sini ada apa? Oh, dorong kanan. Oh. Isn't that heavy? No. Yes. Doesn't seem heavy. Kirain enggak anjir. Bentar. Tapi di kiri kan ada item. Kalau lurus gua nggak kemana. Bentar ya, sebelum gua lurus, gua cari tahu dulu. Ini cuma item doang ya. Oke. Nah, gua nggak mau nutupin jalan ini, jadi nanti aja. Sebab gua kayaknya ke arah sana, kayaknya. Atau ke sini ya. Wow. Item. Nah, gua butuh ini, berarti kayaknya ini air harus disurutin, cuman gua nggak tahu. Mungkin ini nanti ya. Ini kalau gue dorong, mungkin ini jadi jembatan mungkin ya. Coba. Mari kita coba. Semoga aja benar. Bah, dia nongkrong anjir. Si Atreus nongkrong dong. Minimal mah ya jadi anak berbakti malah orang tuanya nongkrong, dia ngeliatin bapaknya. Do not touch the water. Why? Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Ya. Berarti itu alasannya ngejatuhin si kotak lah. Kalau kita nggak tahu di dalam air itu ada apa. Wow. Ini belum bisa. Dia dipetik, baru gue lihat nih. Oh, ada apa isinya? Apa itu? Talisman of Connected Vitality, Common Talisman yang dapat ledakan kesehatan. Ledakan kesehatan. Armor. Ini ya. Oh, enggak, itu ngurangin. Terus ini si Atreus kayaknya dapat skill. Udah deh, udah lama. Belum cukup si XP nya. Jadi nanti aja. Dan katanya ada perahu. Oh, itu ya. Jadi sebenarnya gua harus kemana dulu sih? Kalau dari cerita ya ke sini. Dan gua nggak tahu tuh di sana ada apaan tuh tadi. Ya ginilah game
petualangan, explore. Kita nggak bisa nentuin arahnya kemana dulu, lewat mana dulu. Coba biar nentuin ceritanya itu yang susah tuh. Mau fokus ke cerita langsung tamat atau explore panjang. Item. There's something over there. Wait. Ayo Cil, bentar Cil. Gue melihat item Cil. Hey, wait for me. Yuk. Kamu bisa lari kan Cil? Ayo, item dulu. Apa itu? Max. Oke. Ini apa sih? Coba. Enggak. Mungkin. Mom called it. Ah, Can't burn it. Can't tidak cook. bisa dibakar, bisa dipotong. Terus diapain? Pokoknya tadi ke situ nggak bisa, kayaknya emang bener kita harus fokus dulu ke ceritanya baru kita bisa explore, oke? Ya, begitulah gua. Kalau ninggalin item tuh kayak kepikiran kalau misalkan ditinggalin ya. Kalau udah kelar kan enak tuh, kayak kita fokus ke alurnya juga lebih tenang. Item udah dipersiapin, gak ada kekurangan-kekurangan Now we'll lagi. get to the mountain quick. I just can't believe I'm here, doing all this. There was a time I thought I'd never leave our woods, or even my own beds. You were not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. This is great. Ya, si terus kayaknya pertama kali dia katanya explore atau petualangan gitu. Biasanya dia di rumah nggak boleh kemana-mana. There's the mountain. Look how close we are. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea stinks. Bau. Emang bau laut tuh kayak gimana sih guys? Gue belum pernah ke laut jadi gue bingung nih. Gue taunya curug-curug doang. Look at that. It's Thor. Thor. Thor, god of thunder. That's right. I never thought you listened when Mother spoke of the gods. I seldom Bentar. did. Woi, tuh Did she palanya. speak of one who could feel no pain? Oh, that sounds like Baldur, Balder. Baldur, an Aesir god, Dewa Aesir. son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Jadi ini nih tangannya si Thor kayaknya ya, dan barusan di pembicaraan ada Dewa Aesir bernama Baldur, dia anaknya Odin sama siapa tadi tuh? Pokoknya ada satu ceweknya lah gitu, dan Odin tuh kayaknya bapaknya. Dan Odin juga yang menitahin dewa yang kemarin kita habis serang, kayak mencari tahu tentang si Kratos inilah. I think I see something. Just sitting there in the middle of the Di lake. tengah danau ini. Katanya laut kok jadi danau. Oh, kayaknya kita harus ke sini kayaknya ya. Kirain cutscene coy. Ayo kelewat. I see runes there. This chest. Can't quite make it out. Mundur. Oke. Susah loh ngendalin kapalnya. Kotak. Ya, baca Cil. Mana Cil? Baca Cil. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Nah, Awaken again the cradle of the world. lahirnya dunia. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it? Dilakuin dong. Ya mungkin senjatanya si Kratos tuh bisa balik lagi, tapi beneran dilakuin. Tumben-tumbenan si Kratos nurut. Mana? The axe did not return. Ya. Apa nih? Apa nih? Gerak dong. Gunungnya gerak dong. Gunungnya gerak dong. Apakah ada giant?
gede. Yang bener aja anjir. Awal kita ngelawan ini serius. Kapaknya dibalikin. Stay calm, boy. Kapak kita harus ngelawan ini. This is great! Kamu hebat. It speaks. Yeah! Mom said he's friendly! What is it saying? I don't know! Katanya baik, coba baik tuh. Enggak nyaklokan. That was amazing! Anjing gua kaget coy, dikira gua Wait! dimakan. There's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. Ya, Oh, that must be why the beach wasn't there before. See? ya. And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden Ya, temple. ya. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum si bocil ini We're going ngomong to the lagi. dock first, right? We'll be the first people to walk on it, and who Ya knows bentar how aja ya. You know of that serpent? He's one of the giants. And he's Dan so dia begitu big, besar he's wrapped sendiri. around the whole world and Ya bites his pokoknya own tail. yang barusan itu Exaggeration. World Serpent atau si ular paling gede Look nih. pretty big to me. Dan dia tuh ada di dalam air, makanya si airnya itu naik lah gitu ya. Nutupin sebagian tempat, kayak si Thor ini cuma kepalanya doang tadi. Terus tempat ini cuman kepala ininya doang nih, yang kita baca tadi tuh kepala ini kan. Nah, setelah si ularnya bangun nih, air-air ini jadi surut dan ya sekarang dia tuh lagi tidur di sana tuh. Dan itu kayaknya panjang banget nih sampai sana tuh. Wah, coba. Dan mari kita lanjut. Dermaga berarti sekitar sini kan. Gue pengennya tadi balik dulu ambil item, cuma pasti lama banget sih. How long do you think this has been here? A very long time. Bentar, coba kalau gua tembak. Balik lagi dong. Berarti bukan. Ayo. Kacin lagi. Oh, banyak Is this the way to the kacin. mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver in his sack seed, have I got something for you too? Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go Si making Brock kok bisa pick eyes kayak at my apa? spot. I saw it first. Okay. Ya si Brock cepet banget coy. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Ya. You rush around like that everywhere? Yeesh. Ya sok. Lu jualan apa sekarang? Apa gua harus ke dalam? Nggak boleh. PO. Catch! Apa itu? The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between Ya, the ya, realms. ya, pintas. If you ever see him out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, ever throw yourself over the edge of the path. Okay. Lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that. Oke, terima kasih atas batunya. Dan batu yang barusan dikasih sama si Brock itu batu buat shortcut pergi kemanapun itu. Dan bisa kembali lagi ke sini. Ya cukup lumayan membantu dan pantas aja si Brock ini cepat banget pindahnya anjir. Dari hutan tiba-tiba ada di danau ini nih. Come on Ternyata in gara-gara batu there. doang. So much for peace and quiet. Hormat besar kali ini. Tenang. Oke. Kawan pivot. Silver. Boleh deh tempatin. Tuh.
Upgrade talent quiver. Aduh, langsung habis dong. Talisman. Talisman ini banyak banget ngurangnya nih, kayak luck. Terus defense, tapi vitality-nya nambah 6, cuma 6. Terus enchantment. Enchantment increase vitality by 3, cooldown by 3, runic by 3, luck 5. Aduh. Ternyata Hexilvar ini cukup ngebantu buat upgrade-upgradean. Cuman gue bingung banget harus pilih yang mana dulu. Manage, Defiance, Cunning, Shadow. Nah, mungkin dulu deh. Hold on. Udah. Hexilvar gue udah habis. Terus chest armor. Udah ini nih. Ini walaupun telanjang tapi kemampuannya lebih bagus daripada Reaper nggak tahu lah apa itu. Crafters armor. Oh, tangan. Strength-nya wah, ini lucknya kurang 4 lagi. Ini jangan deh. Base armor ini apa nih? Oh, bagian bawahnya ya. Banyak yang dikurangin, gue kurang suka kalau banyak dikurangin. Oh, you make up your mind? Nah, kalau kayak gini kan plus dong enak nih. Coba ya kita lihat plusnya yang paling bagus. Strength-nya 1, cooldown-nya 4. Cooldown strength 3, 2, 1, 6 running. Running itu kayak gimana sih? Buat di apa? Menyerang giniannya kah atau gimana? 3. Berhubungan running kita 0, tapi cooldown dulu perlu sih cooldown-nya. Buat segala jurus-jurusan biar cepat. Cooldown 2, strength 3. Gue bingung deh. Mungkin ini aja kali ya handle ini nih. Sebab kita bisa nambah 3 strength dan 2 cooldown. Jadi strength kita cukup lumayan mantap nantinya. Combo. Equip. Udah. Best of luck with all the rampage. Ya, semoga saja. Dan ayo kita pakai ini. Bentar, tidak ada item ketinggalan kan? Aduh. Bisa balik? Mungkin nanti deh. Tapi ke sana. Kan kita harus mengikuti jejak tangan ini nih. Kita kesana dulu ya. Sebab si tangannya ini ngarahnya ke sini sih. Ini buat kita. Ya. Yap, betul. Coba kalau lurus pasti ada dermaga lagi kan. Nah. Lumayan. Let's hang on to them. Ada lagi baru ya, ampun. Jalannya banyak yang ketutup. Coba lurus. 115 meter. Berarti depan sana nih. Ini apa? Kan bukan apa-apa. Gak ada peti ngumpet kan? Gue cek. Kayaknya pasti ada peti yang menyamar sih. Atreus telah mendapatkan kepercayaan diri dari pertempuran dan sekarang akan mendukung Kratos dengan menyerang musuh secara fisik ketika dia melihat celah. Oke. Dah. Susah kalau lempar-lemparan. Oke nih Hun. Left flank.
Bergerak item gua hilang fokus anjing. Awas ini. Ya. Good luck. That tower leads through to the mountain. I'm ready. Menara ini mengarah ke gunung, berarti ya tujuan kita ke sini kan. Oh, kotak. I don't know these rooms. If we find a cipher, I bet I could figure it out. Oh, jadi si Atos nggak bisa baca nih. Jadi kita harus menemukan sandinya. Aduh, gua main putar-putar aja. Aduh, gua nggak tahu ini harus kemana nih. Pokoknya tujuan kita ke atas sana. Dan kayaknya emang kita harus mencari sandi ke kiri dan ke kanan. Aduh, jalannya ditutup. Jalannya ditutup, Cil. Ayo, Cil, naik lagi, Cil. Naik. Yuk. Hey. Oh, nah. Susah banget. Udah, Cil. Belakangan ya. Ntar gue sebelum turun, gue harus intip-intip dulu. Apakah bisa? Lah. Gue baru tau lah jurus gitu kan. Gue lupa. Awas. Wah, jurusan banyak. Banyak banget. Kayak gini kan. Mundur. Nice banget. We did it. Oh, coba gitu. What is that? Ya, Smells awful. Poison. racun. Bentar. Cil, I still can't read these. gue belum bisa. Berarti ini kayaknya nanti deh nunggu si terus belajar dulu. Tidak ada item. Oh, salah pencet. Roy, over here. Sok. Look, it's the world Oh, serpent. yang kanan. He's so much bigger than I imagined. Terus Oh, look, he bit Thor. menggigit Thor. Oh, yang kiri tuh. Buat di Will Thor. bite Oke, Thor Looks terus. like. Kayaknya ada sesuatu di antara World Serpent sama Thor. Sebab ini World Serpent nih. Kayaknya ini Thor. Yang ini. Kayaknya ini Thor dan ini World Serpent nih. Terus, oh iya betul, ini Thor nih. Lihat tuh. Gua ngeliat sedikit detail nih. Palunya. Dia berlutut ke World Serpent. Terus banyak anjing-anjing dan kok khusus anjir. Ya kayaknya ada sesuatu si Thor ini sama si World Serpent ya. Dan kita nggak bisa baca ini kata si Atreus. Berarti ya kita harus ke depan sana. Caranya mungkin gua lempar. Lihat betul. Wow. Bentar Ci ya. Yo. Oh. Kaki lagi kah? Ngomong-ngomong ini gak ada hil-hilan nih. Serius nih. Ini apa lagi nih yang biru-biru? Bawah. Kok bisa? Wow. Item. Waduh. Aduh. Banyak ya. Udah kuasain. Lah kok dia gak mati anjing? Diem di situ. Ini ada kepala orang nih.
Kok iso bang? Dia suruh pakai It's pisau a loh. fragment of a language cipher. We should look for more like this. Alam api. Coba baca. Oh nggak bisa. Mungkin ini ya. Loh. Nggak ya. Coba kita ke atas. What were those things? They smelled awful. Your mother called them scorn poles. Control. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. What? It's just funny to think of her teaching me something. Yes. Iya ya, kayak aneh aja sih Kratos diajarin sesuatu gitu. Biasanya dia mandiri gitu loh. Bahkan main pedang baru atau senjata baru nih di God of War sebelumnya. Dia otodidak anjir, apa-apa mandiri. Tiba-tiba diajari sesuatu tentang poison. Foothills. Whoa. Sure is foggy here. Kayak balik lagi. Another door. Should we... No. He is of no consequence. Hi, excuse me, but, how did you come by that, axe? That is my concern alone. And, while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but, we didn't make it for you. Oh ini mungkin saudaranya si Brock ya. Step aside. I can't. Sindri namanya, oke. See, the woman we made it for, I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you Pasti did dia something to tahu her. dong si Kratos ini suaminya lah gitu. It was my mother's. She left its father before she died. Face dead? Oh, dia baru tahu. I'm very, very sorry to hear that. Kayaknya si Faye ini She orang was a baik fierce ya. warrior Tujuannya hebat. Tuh, iya. and a good woman. Wow. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Raya. Siapa itu? Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you put it down over there? That handle is No. filthy. Anjir, jenisan then. banget anjir. I will just. Berat gitu. Oh, Gara-gara ada noda darah anjir. is that dried Tuh blood? kan. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Tuh. Coba sekarang. Woi. Sorry, Cil. Cara nahan tuh apa ya? Biar langsung ada buku-bukunya gitu sebelum dilempar. Gak bisa ya? Apa emang gua belum upgrade? Coba. Ngobrol Did you dulu. really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Tuh, Give or es. take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say,
Mathurin Semgengur. Oh, apa tuh? Egen Vigum Hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Berarti si istrinya si Kratos atau Faye ini cukup lumayan menarik nih masa lalunya, sebab dia dikenal banyak orang dan kebaikannya itu aduh, apalagi ini. Bentar. Oh, di mana sih? Oh. Gak kena dong. Awas. Ya ampun, ada gila segala. Wah, keren bro. Ya udah, main jalan aja dah. Udah itu. Mana lagi? Aduh, dia nyelam lagi. Hai. Oh, lumayan. Tuh, satu lagi tuh. It was mostly. Dah, beres. Cukup orang-orang yang merepot. Lagi. Di atas. Ya, atas ini. Allahu Akbar. Oh, anak kecil. Kena dong. Udah beres. Gue ngeliat biru-biru sih, bentaran. Banyak lagi jalannya anjing. Terlalu banyak jalannya. Gue yang ini Yap, betul ke sini. Sebab tandanya mengarah ke situ, tapi gue pengen cari yang lain dulu sebelum di situ. Tahu gue tadi ada biru-biru di sini. Nah, item. Ini cara beresinnya di mana? Oh, iya tuh. Duh. Nah, bisa. Harus cari celahnya gitu loh. You think all dwarves are as weird as Brock and Sindri? No, I wonder why they don't get along anymore. I mean, they're family. that is their matter alone, boy. Loh, Okay. apa salahnya kepo coba? Kratos ini benar-benar nggak peduli sama seseorang gitu loh. Dia pikirnya dirinya sendiri doang. Apa lagi ini? Nah, ini ada huruf B. Oh, mungkin bisa aja minta tolong ke siapa. Coba ya. Kayak gini contohnya. Lah, lu nembak apaan sih ya? Ini Cia. Kecil ya mungkin. Enggak. Pasti ada sesuatu sih. Atau mungkin kan gue belum lihat tanda-tandanya. Dari helan gue masih penuh, jadi jangan dulu. Kita lihat dulu. B itu di bawah. M sama gitu. Bukan. Oh, oke. Berarti bukan diserang. Bukan diserang, anjir. Terus yang ini huruf
Beloknya ke kanan. Bukan. Dan yang satu lagi huruf B. Coba kita cek. Ya, harusnya sudah sih. Harusnya ya. B kanan kan? Oh, B kiri. Ya ampun. Gue kira kanan. B kiri. Nah, beres. Coba yuk. Harusnya bener sih. Yap, betul. Item. Oh. Kamu telah mengumpulkan 2 dari 3. Oke. Tinggal 1 horn. Nah, itu apanya? Ngomong gue kan tadi dapat sesuatu. Nah. Grip. Itu yang kita pakai. Armor. Si atas nih punya armor bawah baru. Oh, gue dapat armor yang jelek-jelek terus ya. Nih udah enak ini nih. Udah, jangan diganti. Ya, langsung aja. Kita lanjut. I Itu can't masih tell. banyak waktu. Are we getting closer to the mountain? We are. Apa kita semakin dekat katanya? Benar. Dia lagi. Kok dia kagak mati ya? Siap-siap. Bentar Cia, gue ngeliat ada item dulu Cia. Ada sesuatu There. di sana. You really didn't want anyone to open it. Why let a deadly Common curse stop you? Fuse Armor. Hold on ini ya. Ntar gue cek. Armor. Nah. Aduh, jelek lagi anjir. Dapatnya jelek-jelek terus anjir. Dah. Si bocil mana? Ya. Lah, tiba-tiba di sini anjing. Kayaknya kita bakal nyarang-nyarang makhluk goib lagi nih. Coba lo bisa tahan nggak? She's moving too fast! Awal. Dia bakalan Ready, father! Pak. Kalau nyerangnya ke sini anjir, jangan tempat sempit. Gue bingung kalau tempat sempit. Ya kalau kena juga lu. Ow. Your arrows will bring her down. Dia kok malah makin mundur ya? Apa emang harus diarahin ke sesuatu tempat? Hei, ada sesuatu di sini juga coy. Bentaran ya.
Bukan, belum saatnya. This is the last one. Aduh. Ketawa lagi lu anjing. Ayo tekan. Dikit lagi. Beres. Iya. Come on. Sip. Itu setan paling ngeselin tuh. Diserang malah tembus. Kagak diserang malah manggil. Makhluk goblok. Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. Why? She meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. You were off hunting a lot. It would serve you to stop talking. Lawan monster. These ones look kind of sick. Awas meledak, enggak ya? Berarti ini doang yang meledak nih. Anjing salah mencet dong. Awas. How'd I do? A decent start. Kok gameplay gue makin jelek ya? Cuma dan makin kaku anjir, kemarin kagak. Apa beda mekanik ya? Mungkin bisa jadi. Gue kan biasa rekaman malam, nah ini gue siang nih, mau hari libur gawe kan. Ini apa? Mau bisa. Item. Cara ada itemnya 2. Cara gua ke situnya gimana? Caranya gimana? Cuma ngasih tahu ada item tapi kagak ngasih tahu lewat mana. Mungkin ini. Iya, betul. Bentar, ada api, bentaran. Ya, let's go. Apalagi tuh? Arcane Solder. Wah, solder. Coba yuk kita cek. Solder. Nah, seperti biasa nih jelek wae. Oke. Nah, manfaatkan bola-bola merah. Kok bola sih? Gentong merah. Karena gentong merah itu sangat membantu. Like running attack. Coba ya kalau itu buat paket nih. Ada sesuatu. Tidak ada. Udah kita lanjut. Batu. Lama. Ngomong
si bocil. Hidungnya. Kalau kasih makannya juga apa bagus. Father? Kenapa? Ada something yang datang. Ya. Coba yuk. Apakah gua bisa pakai mekanik di awalnya? Ready yourself. Kita di tengah aja yuk. Kita main di tengah aja yuk. Au. Segoblok monyet nih. Dialungin dong. Goblok bisa. Gonna be okay? No. Bentar, hilang gua ada di sana. Ini ngarahnya ke sana salah. Wah, susah. Kok lemes gini sih si Kratos? Kratos kalau lemes gini sih awalnya kagak anjing. Sumpah nih siaran nih. Kita ada hilang nggak? Oh, wow, gue dilempar dong anjing. Terima kasih, thank you. Kita hajar dulu ini. Bos. Beres. Kok gak mati ya? Aman ya walaupun gue sekarat, aman ya. Ala ilahi. Anjir. Ayo. Blok mana? Sip blok. Ayo. Mana lagi? Tuh mati cok. Mana ini? Sikat lagi dong. Udah. Akhirnya. Here? Who built this place? Stop. Frozen Flame. Tembakan api. Rare enchantment. Strength dan Runic baik. Oke, makasih dan capek. Tenggorokan gua sakit. Kita cek dulu. Gak dapat sesuatu kan? Harus dicek dong. Yang mana sih yang bagus? Chest of the Bear. Bisa nabrak dong. Oh ini? Oh itu yang kau pakai. Ini bisa ditabrak nih. Ceder. Tapi belum bisa. Skill. Ini upgradean. Belum bisa. Kita sudah sejauh ini nih. Wheelwood. The Reaper Pace. Nah ini ular nih. War Serpent. Ini baru badannya doang nih. Kepalanya gue. Kalau nggak salah kepalanya di sini. Kalau nggak salah ya. Atau di sini ya. Wow, gila. Ini rumah si penyihir. Kita dari sini. Sebenarnya langsung ke sini.
Kratos. So, kita di sini dan tujuan kita ke sini kah? Mungkin. Dan ya ini bentar. Gimana cara keluar? Nah, ada sesuatu samping tidak ada. Kita masuk dulu ke dalam biar ada checkpoint. Bukan bisa main ada temukan monceng base. Whoa. Kalau ada I can siapa see baru why kita Mom wanted us closing to ya. bring her here. Indeed. Ada checkpoint ini. Ya, bisa. There's got to be a better tool for this job. Lah, kalau tumben ngomongnya pakai bahasa Inggris anjing. Biasanya sub Indo. Wonder if Sindri knows the sky mover is tangled with roots up here. I doubt it. So how's he going to get it to work? I do not care. Tapi gue mau nge-save dulu gimana ini? Smoke? Gue takut makin panjang tapi ntar deh Cil. Kita closing di sini aja Cil. Walaupun mungkin saat next gue rekaman lagi harus ngelawan yang tadi ya. Gue lawan tanpa rekaman sih. Dan ya sampai sini dulu video God of War kita. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like-nya, di komen juga. Takutnya ada cerita yang gue ketinggalan atau obrolan yang mereka lakuin dari tadi yang gue belum sempat bahas. Dan ya pokoknya banyak yang ketinggalan, mohon dikoreksi juga. Dan itu aja dari gue. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, dan see you the next video. Bye bye.